Malalim dito sa left. Okay, good. So, unan ka lang sa kamay ko. Huwag mong tataas. Nasa ba? Sa relax. Oh. Ayun. Okay. Isa pa. Push. Yun. Tight ito. Halim. Relax na siya. Baba pa. More. Isa pa. Okay, then relax. Isa pa. Relax. Nice one. Good. Hanggang malalim. Yun, very good. Isa pa. Tapos yung ulo. Okay, good. Relax pa. Nice one. Very good. Tapos yung ulo. Isa pa. Okay, relax lang. Isa pa. Nice one. Okay, hanggang malalim. More. Good. Then baba. Very good. Stretch na. More. Isa pa. Then push. Very good. Then magpapaganda na muscle natin. Mga tight, mga inflame, increase yung blood flow. Yun.